बढ़ गया आम इंतखाबात में यूपीए एनडीए के मुकाबले में कमजोर रही। हर कोई वजीर आजम बनने का ख्वाब देखते हुए इत्तेहाद को कमजोर किया, जिसका सबब यूपीए इत्तेहाद एनडीए का मुकाबला करने में नाकाम रहा। जाना रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के वजीर आला केसीआर फलाही कामों पर तवज्जो देने की बजाय दल बदली की सियासत को फरोग देने में मसरूफ हैं, जिसके सबब रियासत में जमहूरी अक़दार और उसूल पामाल हो रहे हैं। लीडिंग पार्टी का ఉండి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇతర పార్టీలన్నీ కూడా ఏదైతే బీజేపీని వ్యతిరేకించి రాజ్య స్థాపన చేయాలనుకున్నటువంటి రీజనల్ పార్టీస్, అదర్ లౌకిక పార్టీలు, బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి పార్టీలన్నీ ఎట్లాగూ మోడీ పరిపాలన అంతమొందించాలని అనుకున్నటువంటి పార్టీలన్నీ ముందు భాగంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం. అఖిలేష్ యాదవ్, మాయావతి ఇద్దరు కలయికను చాలా హర్షించినారు దేశమంతా. ఆ కలయికతో పాటు కాంగ్రెస్ ముందు భాగంలో ఉండి ఈ పార్టీలన్నీ కలిసి ఉంటే ఇవాళ మా కూటమి గెలిచేది. కానీ ఎప్పుడైతే ఎవరికి వాళ్ళు మేము ప్రధానమంత్రి అవుతామేమో అనేటువంటి ఆ విషయానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిచ్చి అటు కలకత్తాలో కొందరు, ఇక్కడ కొందరు, దీనికి మధ్యలో కేసీఆర్ ఎవరికి వాళ్ళని ప్రధానమంత్రి అవుతాడు అనుకుంటుంటే అందరు ప్రధానమంత్రులు అవుతారు అనుకునేటువంటి భాగంలో ఈ మహాకూటమి యొక్క ఇంపాక్ట్ వ్యతిరేకమైనటువంటి బీజేపీకి ఇవ్వాల్సినటువంటి థాట్ ఫెయిల్యూర్ అయిందని నేను భావిస్తున్నాను. जिला यादाद्री भुंगीर का हाजीपुर गांव हालिया अरसे में सुर्खियों में रहा है। कमसिन बच्चियों के साथ गांव में बर्बरियत के वाकयात रुनुमा होने के बाद इंतजामिया ने मुनासिब इक़दाम शुरू कर दिए हैं। तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को बहाल करने की गर्ज से गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। जिला यादाद्री भुंगीर बुम्मल्ला रामाराम मंडल के हाजीपुर गांव में आज से 12 सीसीटीवी कैमरे काम करना शुरू कर दिए हैं। आज गांव में क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरों को शुरू करने के प्रोग्राम में रचाकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भागवत और कलेक्टर अनीता रामचंद्रन शरीक हुए। इस मौके पर गांव वालों से खिताब में कमिश्नर व कलेक्टर ने लोगों से अपील की कि वो अपनी बच्चियों को बिला खौफ और खतर स्कूल भेजें। याद रहे कि हालिया अरसे में इस गांव में 3 कमसिन नाबालिग बच्चियों का रेप करके उनका कत्ल कर दिया गया था। एक कुएं में उनकी लाशें पाई गई थी। श्री टीम्स को गांव-गांव तक तौसी देने का भी इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने आज़म किया। 10,60,000 रुपए की लागत से गांव में जो कैमरे लगाए गए हैं उनमें 1 महीने तक का फुटेज देखा जा सकता है। पुलिस कमिश्नर ने गाँव वालों से कहा है कि वो किसी भी मसले की सूरत में फोन नंबर 9490 व 617111 पर फोन कर सकते हैं। ఇది ముఖ్యంగా ఏంటంటే గ్రామస్తులకి వీళ్ళ ద్వారా మన జిల్లా ప్రజలందరికీ ఒక నమ్మకం కలిగించడానికి, ఆడపిల్లల్ని చదువు ఆపేస్తామని చాలా మంది భయపడుతున్నారు, చెప్తున్నారు కూడా. అలాంటివి ఏది కూడా చేయకూడదని చెప్పి వాళ్ళకి భరోసా కల్పించడానికి అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా చేపడుతున్నాము। जराइम से पाक समाज की तश्कील में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज के दौर में जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मुत्तहदा जिला आदिलाबाद में गर्मी गजब ढा रही है। औसतन 45 डिग्री से जायद दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज आदिलाबाद निर्मल में पारा 46.8 डिग्री की निशाने से बढ़ गया है। आसिफाबाद में भी शदीद धूप और गर्मी से लोग परेशान हैं। शिमाली हिंद से आने वाली हवाओं ने लोगों का जीना दोभर कर दिया है। जिले के दूर उफ्तादा मकामात पर भी गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। उधर हैदराबाद में चल रही गर्म लू का असर 28 मई तक बरकरार रहने की पेशगोई की गई है, लेकिन शहर में कुछ मकामात पर गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि तेलंगाना में बेशतर मकामात पर आइंदा 4 दिनों में तपिश में 1 से 3 डिग्री का इजाफा हो सकता है। रियासत में फिलहाल आदिलाबाद के बाद निजामाबाद और रामागुंडम सबसे गर्म तरीन मकामात हैं।
ریاست تلنگانہ میں اسکولوں کی گرمائی تعطیلات میں اضافہ کیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم کے سیکرٹری جناردن ریڈی نے گرمائی تعطیلات میں اضافے سے متعلق سرکولر جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے تمام اسکولوں کو 11 جون تک تعطیل رہے گی۔ 12 جون سے دوبارہ کلاسز کا آغاز ہوگا۔ اس سے قبل ریاستی حکومت نے 1 جون سے کلاسز کے دوبارہ آغاز کا اعلان کیا تھا۔ شدید گرمی کی وجہ سے ریاستی حکومت نے 12 جون سے تعلیم کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حیدرآباد اندرا پارک کے دھرنا چوک پر اساتذہ کی تنظیموں نے احتجاجی مظاہرہ منظم کیا۔ ٹیچرز زمرے کے MLC اے نرسی ریڈی، UTF کے ریاستی صدر اور دیگر اس احتجاجی پروگرام میں شریک ہوئے۔ ٹیچر تنظیموں نے ایک دوسرے سے اتحاد کو فروغ دینے پر زور دیا۔ سال 2017 TRT کے ذریعے منتخب اساتذہ کو فوری پوسٹنگ دینے کی مانگ کی گئی ہے۔ اس موقع پر ٹیچر تنظیموں نے انصاف کرنے اور وعدے وفا کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ ضلع سنگاریڈی میں ایک پریشان کن واقعہ منظر عام پر آیا ہے۔ IDA بولارم میں بلدی افسر نے دفتر کی گیٹ سے ایک 70 سال کے بوڑھے کو باندھ دیا۔ چرچ بستی میں پانی کے پائپوں میں لگنے والے والز کی چوری کے شبے میں جنگیا کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا۔ سینٹری انسپکٹر ونے پر معمر شخص کے ساتھ ظلم کا الزام ہے، حالانکہ بوڑھا بولتا رہا کہ اس نے چوری نہیں کی ہے۔ بلدی کمشنر کو اس بات کا علم ہوا تو وہ جنگیا کو آزاد کرا کے اپنے ہمراہ دفتر لے آئے۔ پھر سے چوری نہ کرنے کا حلف نامہ تحریری طور پر لکھ کر بوڑھے کو روانہ کر دیا گیا۔ تیز دھوپ میں بوڑھے کو باندھنے والے افسر کے خلاف کارروائی نہ کرتے ہوئے الٹا بوڑھے سے حلف نامہ لکھوانے پر بلدی کمشنر سوالوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں۔ GHMC اور زوماٹو کے اشتراک سے حیدرآباد کے نیکلس روڈ پیپلز پلازا میں فوڈ فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے۔ ماہ رمضان کے پیش نظر سے روزہ فوڈ فیسٹیول لگایا گیا ہے۔ اس فوڈ فیسٹیول میں حیدرآباد کی مقبول ہوٹلوں کی حلیم کے علاوہ بریانی، چاٹ رکھے گئے ہیں جو رات دیر تک کھلے رہیں گے۔ فوڈ فیسٹیول میں شرکت کی کوئی فیس نہیں ہے۔ زوماٹو ترجمان نکھل نے بتایا کہ شہریان کو اسپیشل ڈش حلیم اور حیدرآبادی ذائقوں سے واقف کروانے کے لیے فوڈ فیسٹیول رکھا گیا ہے۔ At People's Plaza. So this is a weekend festival that we have starting from Friday to Sunday 6 p.m. onwards. So please come and join us here for the festival. Here we have various cuisines and various brands. We have brands like Paradise, Shaghouse, Lucky Restaurant, Cream Town. We have Sadaji's for chaat. We have a variety of cuisines available here. And also on the other hand, we have some events organized for you. There are bands performing here. We have karaoke night, and we also have stand-up comedians who are going to perform. ریاستی وزیر اٹلا راجندر نے کہا ہے کہ سماج میں آواز اٹھانے والوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آواز اٹھانے والوں سے ہی سماج بیدار رہ پائے گا۔ یہ راجندر کے مطابق سماج میں آواز اٹھانے والوں کو دبانے کا نظریہ صحیح نہیں ہے۔ ریاستی وزیر سرینواس گوڑ کے ہمراہ انہوں نے حیدرآباد رویندر بھارتی میں ایک پروگرام میں شرکت کی۔ لکشیہ سادھنا فاؤنڈیشن، پھولے فاؤنڈیشن اور تلنگانہ بھاشا سنسکرتی کے اشتراک سے منعقدہ پروگرام سے دونوں نے خطاب کیا۔ مہاتما جیوتی باپولے کی یاد میں انعامات کی تقسیم کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ تیلگو ادب، صحافت اور فلموں سے منسلک کئی شخصیات اس پروگرام میں شریک رہیں اور انعامات حاصل کیے۔ اس موقع پر سرینواس گوڑ نے BC طبقہ اور غریبوں کے لیے ریاستی حکومت کی کاوشیں گنوائی۔ کاماریڈی میں دیوگری ایکسپریس میں گانجا لے جانے کی کوشش پر 2 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ایکسائز انفورسمنٹ پولیس نے یہ کارروائی انجام دی۔ ریل سے سوکھا گانجا اور منشیات ممبئی منتقل کرنے کی اطلاع ملی تھی، جو کل منڈل کے پوچارم تانڈا کے پڑوال روپا اور گاندھاری درگم تانڈا کے ایک شخص کو پولیس نے اس وقت پکڑ لیا جب وہ گانجے کے پیکٹ ریل میں رکھ رہے تھے۔ دونوں کے قبضے سے 10 کلو گرام سوکھا گانجا اور 2 موٹر سائیکل بھی ضبط کر لی گئی۔ آج خصوصی طیارے سے سپہر حیدرآباد پہنچنے کے بعد جگن موہن ریڈی نے راج بھون میں گورنر ESL نرسمہن سے ملاقات کی۔ YCP کی قرارداد کا خط گورنر کے حوالے کر کے جگن نے آندھرا پردیش میں حکومت سازی کا دعویٰ پیش کیا۔ یاد رکھے جگن کی پارٹی نے 175 نشستوں والی اسمبلی میں 151 پر جیت حاصل کی ہے۔ ریاستی گورنر ESL نرسمہن نے آندھرا پردیش اسمبلی کو تحلیل کر دیا ہے۔ آج جاری کردہ اعلامیہ میں ریاستی گورنر نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ 23 مئی کو ہی اسمبلی تحلیل کی گئی ہے۔
دستور کے دفعہ 174/2B کے تحت 14ویں اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا ہے. اس سے متعلق ایک مکتوب سیکریٹری کو بھی روانہ کیا گیا ہے. وائی ایس آر کانگریس پارٹی نے متفقہ طور پر پارٹی کے صدر کے طور پر وائی ایس جگن موہن کو منتخب کر لیا. اس سلسلے میں منعقدہ میٹنگ میں پارٹی کے تمام 151 ارکان اسمبلی اور دیگر اہم لیڈران شریک ہوئے. ایک سطری قرارداد کے ذریعے پارٹی نے متفقہ طور پر جگن کو لیجسلیچر پارٹی کا صدر بنا دیا ہے. ضلع گنٹور کے تاڑے پلی میں وائی ایس جگن کے کیمپ آفس میں 10:30 بجے سے یہ اجلاس منعقد کیا گیا تھا. اس موقع پر پارٹی لیڈروں نے جگن موہن ریڈی کو تہنیت پیش کی. ఇంత గొప్ప విజయం మనం సాధించగలిగాము అంటే ఇది జగన్తో పాటు జగన్కు మీరందరూ కూడా తోడుగా ఉన్నారు కాబట్టి సాధ్యమైందన్న మాత్రం నేను ఎప్పటికీ కూడా గర్వంగా చెప్తాను. ప్రతి గ్రామంలో ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త కూడా అన్నా నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను అని చెప్పబట్టే ఇవాళ మనం ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో కూర్చోగలుగుతా ఉన్నాం. మీరంతా కూడా ఎమ్మెల్యే స్థానంలో కూడా కూర్చోగలుగుతా ఉన్నాం. అందరి మీద ట్రెమెండస్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీతో ఈ బాధ్యత నమ్మకం నుంచి ప్రజలు అనుభవించారు. ఖచ్చితంగా మంచి చేయాలి అన్న ఆలోచన తపన ఉంది. ఖచ్చితంగా ఆ నెల తిరిగేసరికి జగన్ మంచి ముఖ్యమంత్రి. गुंटूर के ताड़ेपल्ली में ही वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने आज अपनी पार्टी के अरकान पार्लियामान के साथ मीटिंग की. जगन ने अपने अरकान पार्लियामान से कहा कि वो अपनी पसंद के रुकन को वाईसीपी पार्लियामानी पार्टी का सदर बनाए. इस मीटिंग में वाईसीपी के राज्यसभा अरकान भी मौजूद रहे. आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा दिलाने के लिए जद्दोजहद करने का एक अरकान पार्लियामान को जगन मोहन रेड्डी ने मशवरा दिया. जगन मोहन रेड्डी पर चाकू से हमला करने वाले मुलजिम कोड़ीकाथी श्रीनिवास को जमानत पर रिहा कर दिया गया है. मुलजिम को 23 मई को ही जमानत मिल गई थी. 30,000 रुपए के जाती मुचलके और 2 लोगों की जमानत पर श्रीनिवास को आज राजमंड्री सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास ने कहा कि उसने जगन मोहन रेड्डी पर हमला नहीं किया था. उसने दावा किया कि वो जगन को एक खत देने गया था. याद रहे कि गुज़श्ता साल विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर श्रीनिवास ने वाईसीपी सदर पर हमला किया था. इस मामले में एनआईए जांच कर रही है. एनआईए अदालत ने श्रीनिवास को जमानत पर छोड़ने का हुक्म दिया है. आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 4 मुसलमान अरकान असेंबली भी मुंतखब हुए हैं. वाईएसआर कांग्रेस के टिकट पर करनूल से अब्दुल हफीज खान, कड़पा से शेख अमजद बादशाह, मदनपल्ली से नवाज बादशाह और गुंटूर ईस्ट से मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कामयाबी हासिल की है. 175 रुकनी ऐवान में 4 मुस्लिम अरकान मुंतखब हुए हैं. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने हिंदूपुर हल्का असेंबली से रिटायर्ड आईपीएस अफसर शेख मोहम्मद इकबाल को उम्मीदवार बनाया था. ताहम उन्हें तेलुगु अदाकार बालाकृष्णा से शिकस्त का सामना करना पड़ा. आंध्र प्रदेश असेंबली से 4 मुस्लिम उम्मीदवार वाईएसआर सीपी के टिकट पर मुंतखब हुए हैं. अक़लियती तबके ने खुशी का इजहार किया और साथ ही जगन मोहन रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया और काबीना में 2 मुस्लिम चेहरों को शामिल करने की मांग की है. पैंतीस साल के बाद पहले मुसलमान बने, पहले मुसलमान और एमएलए बने कि जो 15 साल से हमारी सियासत 35 साल से पीछे थे, उसको उन्होंने कामयाबी में अता फरमाया. जगन मोहन रेड्डी साहब को उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आपकी कामयाबी के पीछे मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हाथ है और आप इसका जो रिवार्ड देना है कि कम से कम आंध्र प्रदेश में आप 2 मुसलमानों को अगर मिनिस्ट्री देंगे तो हम समझेंगे कि हमारे साथ इंसाफ हुई है. हर शहर को उसके हुकूक मिलना चाहिए. तो हम जगन साहब से ये उम्मीद रखते हैं कि जो अवाम इतनी बड़ी तादाद में आपकी तायद की है, इतनी बड़ी तायद की है, इसमें आप सोशल जस्टिस का लिहाज रखते हुए आंध्र प्रदेश के अवाम के साथ इंसाफ का मामला करेंगे बोल के उम्मीद. मोइस खान साहब को और करनूल के मुसलमान और हिंदू भाइयों को मैं मुबारकबादी देते हुए जगन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं
کہ انہوں نے جو سیٹ کرنول کی سرزمین پر دے کر حفیظ خان کو دیا ہے اس کا میں تہہ دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں. آئندہ بھی مسلمانوں کے حق میں اور غریبوں کے حق میں اور مائنارٹیز کا خیال کرتے ہوئے جگن صاحب مسلمانوں کی اور مائنارٹیز کی خدمت کر کے اور شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں. ضلع کرنول میں نومنتخب رکن اسمبلی حفیظ خان نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ جگن موہن ریڈی کی قیادت میں ریاست آندھرا پردیش کو ہر شعبے میں ترقی دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ ضلع کرنول میں پچھلے 15 سال سے زیر التوا اقلیتی مسائل کو حل کیا جائے گا. میرے بھائیوں کا، بہنوں کا، جگن موہن ریڈی صاحب کے چاہنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں کی چاہت کی وجہ سے پھر ایک وقت واقعی میں ریئل ڈیموکریسی ہے بول کر معلوم ہوا. میرے ویسا ایک عام آدمی، ایک ہزاروں کروڑ روپے رکھنے والے لوگ جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور جو پچھلے 20 سال سے رولنگ پارٹی میں ہی رہ رہے ہیں، ہارو یا جیتو، ویسے خاندان کے ساتھ، ویسے لوگوں کے ساتھ میرے کو آپ لوگ جیتا ہے. میں آپ لوگوں کا زندگی بھر شکریہ ادا کرتا رہا تو بھی کم ہے. آپ لوگوں کے لیے کام کروں گا جس طریقے سے میں الیکشن میں بھی بتایا تھا. کڑپا ضلع کے وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے رکن اسمبلی امجد بادشاہ نے کہا کہ ریاست کے عوام جگن موہن ریڈی کے ساتھ ہیں. ریاست کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وائی سی پی نے ریکارڈ کامیابی حاصل کی. جگن موہن ریڈی ملک بھر میں مثالی حکومت قائم کرتے ہوئے تاریخ رقم کریں گے. آج وائی ایس آر کانگریس پارٹی جو ہمارے لیڈر سی وائی ایس جگن موہن ریڈی صاحب کے اوپر جو عوام کو ایک کانفیڈنس ہے اور انہوں نے بھی پد یاترا میں عوام میں ایک کانفیڈنس لیول بلڈ اپ کیا جس کے تحت آج اتنی ہیوج مارجنز کے ساتھ لینڈ سلائڈ وکٹری آج وائی ایس آر کانگریس پارٹی کو ملی. اور اس کے بعد مائنارٹیز ہر طبقے کے لوگ بی سی ایس سی ایس ٹی بھی وائی ایس آر کانگریس پارٹی کو بھرپور ساتھ دیے جس کا نتیجہ آج ہم دیکھتے ہیں. یہ پہلی گورنمنٹ ہے مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن نہیں سو گورنمنٹ کون سی تو بھی ہے بولے تو ایک چندر بابو نائیڈو صاحب کی گورنمنٹ 4 سال 9 مہینے انہوں نے مائنارٹیز کو بازوک رکھ دیا. اس کے بعد الیکشنز اب 3 مہینے میں الیکشنز آتے بولے تو آج مائنارٹیز کو فاروق صاحب. وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے صدر جگن موہن ریڈی کل دہلی کا دورہ کرنے والے ہیں. جگن کے ہمراہ چیف سیکرٹری ایل وی سبرامنیم بھی دہلی کا دورہ کریں گے. جگن کل صبح 8:30 بجے دہلی کے لیے روانہ ہوں گے. دوپہر 12 بجے جگن موہن ریڈی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے اور 30 مئی کو منعقد ہونے والی حلف برداری تقریب میں شرکت کی مودی کو دعوت دیں گے. آندھرا تلنگانہ نیوز میں فی الحال اتنا ہی. آداب.